بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم مستوى سنة خامسة، جبت لكم موضوع من ضمن المواضيع اللي راني طرحتها في الفيديو السابق. هذا السوجي راني ديجا وريته في لا فيديو الباسي، واليوم ان شاء الله رايحه نشوفها. على خيرت هذا الموضوع، هذا ينتمي لبروجي 2 lieu exceptionnel صايي تاع لو موزي تاع لا فيزيت. خيرتها شفت تخوف كثير من طرف الاولياء والتلاميذ، دائما يطرحوا اسئله كثيره ومتخوفين خاصه من الوضعيه الادماجيه. اليوم ان شاء الله رايحين نقلعوا كاع هذاك التخوف ونديروا وضعيه ولا اسهل. نبداو نقراو لو تكست. لو تيتر لو موزي بوبولير دي زار اي تراديسيون، المتحف الشعبي للفنون والتقاليد. À l'occasion de la journée du savoir le 16 avril، بمناسبة l'occasion هي المناسبة de la journée du savoir يوم العلم le 16 avril المصادف ل 16 أفريل. Notre école organise une visite au musée populaire des arts et traditions. Alors مدرستنا، donc نشوفوا شكون هذو لما يقولوا notre école. notre ça y est c'est un adjectif possessif. notre école مدرستنا نظمت زيارة للمتحف الشعبي للفنون والتقاليد qui se trouve الذي يوجد ولا يتواجد à la كاسبة d'Alger. وين يجي؟ في لا كاسبة، حي القصبة اللي جاي في الجزائر العاصمة ألجي. dans ce beau musée في هذا المتحف الجميل du style andalou اللي عنده الأسلوب تاعه ولا الطراز الأندلسي. أندالو يعني الأندلسي. صحيح. il y a un coin de la poterie، كاين واحد الجناح ولا واحد الركن نتاع الخزفيات والطين لا بوتري. et un autre des pièces anciennes، وركن آخر فيه القطع القديمة. il y a aussi يوجد، il y a هي يوجد أيضا aussi une grande salle، صالة كبيرة يعني قاعة كبيرة، و exposé يعني هنايا ولا تكون متحف. صحيح. دي تابي، صحيح. هاد القاعة واش يديروا فيها؟ يديروا فيها سي اون اكسبوزيسيون، هي معرض فيه لي تابي الزرابة. دي بيجو حلي، دي بيجو بيغبيغ الحلي الأمازيغي، صحيح، اللي هي الكثر تكون فضية، معروفين بالحلي الفضية. اي دو لا سيراميك والخزف. à la fin de la visite في آخر الزيارة nous rencontrons التقينا، c'est le verbe rencontrer du premier groupe. l'artiste peintre الفنان الرسام إلياس صدوقي. هذا c'est un peintre connu تلقاو به ثم في هذا المتحف. qui nous montre ces magnifiques œuvres، ورانا كي نو مونطخ يعني ورانا لي زوفر تاع يعني الانجازات تاعه ولوحاته الرائعه مانيفيك. الوغ هذو نوتر ايكول، هذو اللي نو شكون هو؟ نو رونكونطرون هما لي زيلاف دو ليكول، هذو لي زيلاف تاع ليكول عبور احمد. هذه لي زيلاف تاع ليكول عبور احمد هما اللي داروا لنا هذا النص. صحيح. نبداو لا كومبريهنسيون دو ليكري. اونتور لا بون ريبونس. رايحين ان شاء الله نحلو في لو سوجي نيشان ديريكتومون باش تجينا سهله. لو موزي بوبولير دي زار اي تراديسيون سو تروف، اين يقع؟ ا الجي، قسطنطين ولا بجايه. احنا كي شفناه وين درنا لا كاسبه دالجي كي سو تروف، كيفاش فيها سو تروف هذه ا لا كاسبه دالجي. دونك جونتور الجي، الجي. هذا هو الجواب الصحيح. نفوتوا للدوزيام كيستيون. à quelle occasion، ما هي المناسبة؟ les élèves ont visité le musée point d'interrogation. هذه c'est une question. alors حنا واش شفنا في الديبي à l'occasion de la journée du savoir le 16 avril. هذا هو الجواب الصحيح. راح نفوت عليه بالسورلينيير ونجاوبو هنا.
Alors لاحظوا معايا ها هي الجواب à l'occasion de la journée du savoir le 16 avril. Ça c'est dans le texte. كي نبقاو نجاوبوا واش نديروا نقلعوا أداة السؤال اللي هي كل هذه ما هي نقلعوها دائما في الجواب. اوتوماتيكمون نقلعوا معها لو بوين دانتيروغاسيون ونجاوبوا كالتالي. نبداو من لي زيلاف. شوفوا هذه هنا نبداو. لي زيلاف اون فيزيتي لو موزي à l'occasion. هذا وين نكتبها بعدها. شوفوا à l'occasion de la journée du savoir le 16 avril. 3. Donne le synonyme, ça veut dire le même sens, de grande. Alors quand je dis grande, une grande salle, ça veut dire vaste, large, immense, gigantesque. كاع هذو يجوا le synonyme تاع grande. هيا grande, vaste. Ça y est. واسعة باسكو على هنايا لو مو غراند سال يعني بلي لا سال كبيرة واسعة دونك فاست ساي ou bien on dit large ثاني c'est possible. 4. Trouve dans le texte un complément de lieu. هنا نعاود نذكر هذه entoure دون trouve ça رانا عرفناهم والتلميذ دوك راه يعرفهم اوتوماتيكمون ما نشقاش نخبرك سا فدير trouve رانا فايتينها. Alors un complément de lieu c'est-à-dire un CCL. Qui nous regardez, notre école organise une visite au musée populaire. Donc, au musée populaire des arts et traditions, c'est un CCL. Au musée populaire des arts et traditions. La préposition est au. Très bien. Il y a un autre CCL qui se trouve à la Casbah d'Alger. À la Casbah d'Alger, c'est un deuxième CCL. La préposition est à, accent. À la Casbah d'Alger. C'est le deuxième CCL. Donc, هذا اللي داره juste واللي دار هذا c'est juste. ونجاوبوا ندو واحد فيهم فقط كيما هنايا. On dit je trouve dans le texte un complément de lieu. À la Casbah d'Alger, c'est le CCL. Ou à هذه c'est la préposition qui introduit le CCL. La question, كيفاش نعرف بلي هذا CCL, je pose la question où. Ça y est, où se trouve le musée? Le musée se trouve à la Casbah d'Alger. هذه باش نعرف le CCL. 5. Mais au singulier. Singulier هو المفرد. Singulier هو الكونترير تاع البلوريال. Ça veut dire راه معطيني هنا البلوريال وطالبين مني le singulier. Dans le musée, il y a des bijoux berbères. راح نشوف le singulier تاع des, le singulier تاع bijoux et le singulier تاع berbère. Des, on dit un. Bijoux, j'enlève le X, j'écris bijoux. Berbère, j'enlève le S, j'écris berbère. Alors هذه هي. Alors des هذه نقلعوها تماما في بلاصتها نديرو 1. Bijoux, j'enlève X, هذه X نقلعوها. Regardez bijoux sans X. Ou berbère, j'enlève S, نقلعو ال S. هي berbère. Un bijou berbère. Dans le musée, il y a un bijou berbère. نروحو ل 6 complète. كمل. Nous rencontrons un artiste. Ça y est. Alors ça, c'est le verbe rencontrer au présent. Il faut faire attention. Le R fait partie du radical. Ça y est. C'est le verbe rencontrer. Ça y est. Alors, je, qu'est-ce que je fais? J'enlève le ONS ou à la place, je mets E. C'est tout. Je rencontre un artiste. Donc, شوفوا معايا مليح. هذا le verbe, l'infinitif تاعها هو rencontrer. Alors, rencontre, حتى ال R, c'est le radical. Ou ER, c'est la terminaison de l'infinitif. Ça y est, c'est un verbe du premier groupe. Ça y est, ça veut dire هذا ال ER راهم قالعينها في بلاصتها راهم دايرين ONS. Ça veut dire هذه ماشي ال R تاع الفيتور. Ça y est, باش نتفاهموا مليح. بزاف التلاميذ يغلطوا يحسبوها بلي RONS تاع le futur. Non, c'est le présent. Donc, je veux conjuguer le verbe avec je toujours au présent. Ou je dire j'enlève le ONS et à la place je mets E. Je rencontre. Ça y est? Inch'Allah تكونوا فهمتوا عليه. Ça y est, درك نشوفوا la production écrite الوضعية اللي عليها راه حديث كبير. شوفوا معايا. Ton ami veut visiter le musée populaire des arts et traditions. يعني هذا الموزي اللي هضرنا عليه الفوق le texte قال لك بلي زميلك راه يحوس يمشي له.
Ça y est. Il te demande يطلب منك il هو te منك يطلب منك de l'aider à écrire un programme de visite. اليوم إن شاء الله راح نتعلموا كيفاش نديروا un programme de visite. aide-toi de la boîte à outils. استعن بعلبة الكلمات. هنا راكم تشوفوا ما كانش تفاصيل أخرى، ماهوش طالبين منك ان طون بريسي قال مثلا conjugue les verbes au présent ولا امبلوا اون بيرسون تاع لي برونون بيرسونيل، كاع حتى شي ما كاش. لو بروغرام ديجا يكون سوا ا تيتر انديكاتيف يقعدوا لي فيرب او ا لانفينيتيف كيما راهم، ولا نديرو دي نو منهم صاي كيما فيزيتي لا فيزيت ولا فيزيت صاي، ولا نديرو اون امبيرسونيل لا فورم امبيرسونيل ونديروها au présent. Ça y est, plusieurs choix. هنا التلميذ يكون ذكي. ماذا بكم أولياء تولفوهم قال مثلا هنا ما عطاونيش أي تفاصيل، دونك ما نقعدش نصعب على روحي، نديرهم مباشرة على انفينيتيف كيما راه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الساعات نخليهم مرتبين، باينة بلي الساعة الأولى تكون هي الباكرة، اللي من بعدها اللي من بعدها اللي من بعدها. صاي ومن بعد نشوفوا شاك فيرب مع واش يجي. باغ اكزومبل نبدو نشوفوا لا برودكسيون اكريت في ورقه الاجابه. الوغ التلميذ يبدا كيما هكا يكتب لو تيتر او موزي بوبولار دي زار اللي راهم دايرين عليه، ومن بعد يدير بروغرام صاي ويروح يرتب الساعات كيما راهم عاطينهم له. تشوفوا 9h30 10h 11h ميدي ولا 12h و 13h. صاي هذا الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه اللي تعقلوني عطيتكم واحد درت لكم هذا البروغرام عطيته لكم في شحال من مثال، وهذا سيستم بروغرام فيرش فيه لا دات. البروغرام هنا راهم بادين فيه هنا لو تيتر باردون، وهنا راهم بادين بلا دات. الو لا دات هنا اللي فاكولتاتيف ومن الاحسن التلميذ يديرها، ولا دات تكون ليبر. نشوفوا لي زور يعني الساعات راهم كاينه وحده 2 3 4 هنا كاين 4 ساعات صاي كنا دايرينهم نجي، وهنا راهم عاطينا 5 ساعات. هاي وين الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. دوك نشوفوا كيفاش نخدموا. هنا التلميذ يبدا يستغل لا بواط اوت، يكتب 9h30 شوفوا هي تاع الوصول اريفي، دونك هنا سوا يديرها ان نون افيك اريفي اي او، ولا ديريكتومون يكتبها ان فيرب على انفينيتيف وما عليه حتى شي. شوفوا معايا samedi 2 juin 9h30 arrivé au musée en bus. هنا يذكر le moyen de transport هذا مكان. la deuxième heure الساعة الثانية 10h visiter يقعد